an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ko aw ni ɲankuma ni wagati in na sabu dɔw b'a kɛ tileganfɛla ye u b'a fɔ ko ani tile dɔw fana ko an wula nka ni faamu bɛ k'a la bɛɛ b'i ka sɔrɔta bɔ a la an b'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen sɔgɔlen don nin wagati in na i ka tele de la an ka tɛnɛ o tɛnɛ an bɛ émission min kɛ a émission an bɛna daminɛ sisan nɔ an ka professeur b'an bolo ale ye professeur de droit ye sariya ko ale y'o kalanbaga ye université la n'an b'a fɔ a ma ko professeur Salif Sako donc an bɛna fɔ Salifu ye n'o y'a sɔrɔ ni a labɛnnen don nin wagati in na an bɛ a fɔ a ɲɛna k'a fɔ ko a ka a yɛrɛ fɔ an ɲɛna tuguni hakililajigin don sabula maakura caman yɛlɛla nin wagati in na an b'a fɔ u ɲɛna ko o ni professeur Salifu de bɛ ɲɔgɔn bolo bi an karamɔgɔ foli kɛ i k'i yɛrɛ fɔ mɔgɔw ye. Merci beaucoup. An bɛ an bɛɛ lajɛlen fo an lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo ne tɔgɔ Salif Sako komi i y'a fɔ i ka kuma kɔnɔna la ne ye karamɔgɔ ye école karamɔgɔ ye n bɛ cours di université de la n'o ye sanfɛ kalanso ye o karamɔgɔ ye n ye awɔ. O diyara an ye kosɛbɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin wagati in na nin an ye i ka tele sanfɛ halisa donc an bɛ kuma daminɛ yanni an bɛ kuma daminɛ an b'a fɔ mɔgɔw ye k'a fɔ ko bi an ka bi thème in tɛ dɔwɛrɛ ye an ka bi thème bɛna boli sariya ko kan kosɛbɛ dɔɔni o kɔfɛ ni an bɔra sariya kɔnɔna la sabu n'an ko sariya ko bi ta sariya kɔnɔna ka bon kosɛbɛ nka an bɛna boli i n'a fɔ mɔgɔw b'a fɔ cogo min na ko crime o ni cybercriminalité an bɛ fɛ ka kuma k'o la kosɛbɛ o bɔra ɲɔgɔn ye an b'o de ɲini karamɔgɔ fɛ bi o kɔfɛ ni wagati ma koron donc an bɛna don dɔɔni n'an bɛ politiki dɔɔni fɔ ni o fana ma koron tuguni an b'an da don gɛlɛyamisɛnnin min bɛ Mali kɔnɔ nin wagati in na an bɛ dɔɔni fɔ o fana la donc professeur Salif an bɛna ɲininkali sɛmɛ e la nin wagati in na mɔgɔ b'a fɔ kuma o kuma ko crime yɛrɛ ye mun fɛn de ye aw sariyatigiw bolo. Alors i ni ce ni maraji i ka ɲininkali la tuguni ka an lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo alors crime ye fɛn ye sariya ye crime ɲɛfɔ sariya min y'a ɲɛfɔ Mali kɔnɔ an b'o fɔ sariya ma ko code pénal parce que code pénal ko dantɛmɛwale ko sugu saba don ko fɔlɔ ko ye contravention ye ko filanan ko ye délit ye ko sabanan ko ye crime ye donc komi i ye crime de ɲininkali kɛ na donc crime o ɲɛfɔra o code in kɔnɔ cogo di parce que code ye sariya kisɛ de sariya kisɛ minnu bɛ olu ɲangantaw fɔ donc a bɛ ɲangi cogo min na mun don crime ye donc a kun n'a ɲɛɲɛ o bɛɛ de bɛ code pénal in kɔnɔna la donc o code pénal in de ko crime tɛ dɔwɛrɛ ye ko crime ye dantɛmɛwale min bɛ dantɛmɛwale bɛɛ sanfɛ o de crime ye min bɛ dantɛmɛwale bɛɛ sanfɛ o ye mun ye o ye mɔgɔ faga ye yɔrɔ foyi tɛ mɔgɔ faga sanfɛ dɛ donc mɔgɔ faga o bɛ jate i n'a fɔ crime mais o tɛ crime bannen ye dɛ mɔgɔ faga dɔrɔn tɛ crime ye awɔ o kɔfɛ hali ka laɲini ka mɔgɔ faga n'i ma se o fana bɛ jate mɔgɔ faga dɔ ye donc o tɛ crime ye kɔsɛ i m'a kɛ dɛ e tun bɛ fɛ ka kɛ o mais i dɛsɛra de ni i bɛ fɛ ka kɛ e ye fɛ ka karisa faga i ye muru turu a la i bɛ fɛ k'a faga a taara dɔgɔtɔrɔso la a ma sa bilen donc e bɛ jate i n'a fɔ criminel donc e ye waleya min kɛ o ye crime de donc e fana bɛ ɲangi komi i ye crime de kɛ mais ŋaniya dɔrɔn ŋaniya tɛ dɛ e y'a lawaleya o i dɛsɛra de an fɔ k'i ka ŋaniya siri dusukun na dɛ i ko i bɛ fɛ ka mɔgɔ faga i y'a lajɛ i dɛsɛra k'a faga sabu i ye mugu ci mɔgɔ la i bɛ fɛ k'a faga i ye mugu ci a la mais mugu ci e yɛrɛ taara k'a sara a bɛra a y'i walanga k'a bɛ taga donc maintenant a taara dɔgɔtɔrɔso la kɛnɛyara i minɛna donc i minɛna donc de fait que a ma sa hali n'a ma sa de fait que e y'a ɲini k'a faga a ma sa donc a fɔra ko tentative de crime o ni crime bɛɛ ye kelen ye mais yɔrɔ dɔ bɛ an ka précision dɔw la ne y'a ɲininka o tun bɛ ne kɔnɔ k'o kɛ nka ne ma se a dan na awɔ hali ni ma se a dan na sariya de y'a fɔ e ma fɔ ne ma fɔ sariya de ko crime ye mɔgɔ faga ye ka mɔgɔninfin ɲɔgɔn faga o ye crime ye mais k'o dɔrɔn fɛnɛ tɛ ko n'i y'a laɲini k'a faga i ma se k'a faga k'o fɛnɛ ye crime dɔ ye
c'est à dire n'i ye fɛ ka mɔgɔ faga n'i ye mɔgɔ faga i bɛ se ka faga ni marifa ye i b'a faga ni muru ye i ye marifa ci mɔgɔ la i bɛ fɛ k'a faga kaɲa fila i yɛrɛ tagara sa k'a sara e y'i kɔ da wulila donc maintenant e minɛna donc e tɛna ɲangi k'i ye suɲɛni kɛ k'i ye mɔgɔ bugɔ dɛ i bɛ ɲangi de k'i ye mɔgɔ fagala ye parce que e tun bɛ fɛ k'a faga de o ŋaniya de tun bɛ e la i dɛsɛra k'a faga de. Donc ka dɛsɛ yɔrɔ in. Voilà. O ye n don a kɔnɔna la. Voilà. On a dit voilà pourquoi on dit en français tubabukan na ko le crime c'est la crime le crime ale ye tubabukan na tentative de crime je veux dire o ye crime dɔ ye quoi. Donc toute tentative de crime est considérée comme un crime. Toute tentative de crime est considérée comme un crime. Donc il y a laɲini i ma se mais o bɛ yati k'a fɔ ko i ye crime kɛ. Sariya de b'a fɔ sariya min b'a fɔ code pénal fɛnɛ ye. Awɔ. O de crime ye. O ye crime ye. O ye crime ye. O ye crime de. Ok an ye faamuyaliba sɔrɔ o la kosɛbɛ. An b'a yira lamɛnnikɛlaw bɛɛ halisa k'a fɔ ko an bɛ IK télé de sanfɛ. Ale y'an ka page web dɔ ye donc bɛɛ k'i sɔgɔ a la halisa minnu nana sisan nɔ an b'a f'u ɲɛna k'a fɔ ko u bisimila. An bɛna segin ka na deuxième an ka question filanan na donc question filanan bɛ mun de fɔ an ye o ye an b'a mɛn tuguni crime kɔfɛ ko cybercriminalité bon n'i y'a fɔ kuma caman dugu kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ hakili bɛ taa n'i ye cyber fɔ dɔrɔn hakili bɛ taa cyber café ninnu ni fɛn ninnu bon mɔgɔ an ka hakilina bɛ t'olu bɛɛ la quoi donc cybercriminalité de ale ye mun fɛn sugu ye. Alors cybercriminalité tɛ dɔwɛrɛ ye cybercriminalité ye fɛn ye dantɛmɛ wale minnu bɛ kɛ bɔlɔlɔw sanfɛ a ye fɔ o ma ko cybercriminalité. Ale ye bɔlɔlɔ fɛn de. Ale ye bɔlɔlɔ fɛn de. réseaux sociaux sanfɛ. réseaux sociaux sanfɛla ninnu na. donc ni dantɛmɛ wale kɛra réseaux sociaux sanfɛla ninnu na a ye fɔ olu de ma ko cybercriminalité. o de y'a to don o don tɛmɛnen da sera a ma yan n ko mɔgɔ caman b'u kɔnɔ ko sariya ye fɛn min o tɛ parce que sariya b'a bɛɛ ɲɛfɔ hali e ni ne ka kuma in n'an m'an kɔlɔsi n'an ye fɛn fɔ fɛn min tɛ ko fɔta ye o bɛ n'an minɛ ko cybercriminalité don k'an ye cybercriminalité kɛ. Ala k'an bɛɛ kisi. Ami ami donc o de y'a to mɔgɔw k'u kɔlɔsi kosɛbɛ a fɛn in na mais nin kuma in kɔnɔna la je crois que n bɛna ɲɛfɔli kɛ bɛɛ bɛ niyɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔna la ka faamuyali caman kɛ cybercriminalité in na parce que an y'a ye nin wagatinin na an ka staru camanw minɛna a cadre kɔnɔna la mais an da bɛna s'o ma kɔfɛ peut-être donc pour que k'o walawala so cybercriminalité tɛ dɔwɛrɛ ye donc maintenant dantɛmɛ wale minnu bɛ kɛ bɔlɔlɔ sanfɛlaw la donc a fɔ dɔ ma ko cybercriminalité i y'a faamu o de cybercriminalité o ye jumɛn ye o dantɛmɛ wale dɔ bɛ se ka kɛ mun ye o dantɛmɛ wale bɛ se ka kɛ nɛni ye bɔlɔlɔ sanfɛ a bɛ se ka kɛ dɔgɔyama ye bɔlɔlɔ sanfɛ ala bɛ se ka kɛ suɲɛni ye suɲɛni bɛ se ka kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ awɔ an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ dɔw b'u yɛrɛ kɛ tubabu ye ne yɛrɛ terikɛ caman bɛ yen nɔ olu gosira la kosɛbɛ donc mɔgɔw b'u yɛrɛ kɛ tubabu ye k'a fɔ ko bon k'olu bɛ Europe ou bɛ je ne sais pas Canada donc u bɛ fɛ ka minɛnw ci ka na donc i ka 7,000 fɛn bɛ 5000 bila fɛɛrɛ k'o kun pour que ka minɛn bɔ donc mais ne y'o ci ne y'o bila dɔrɔn e ye tolu ye bilen. Karamɔgɔ mun f'i ye ni ɲɔgɔn yɛrɛ sɔrɔ ko a fɔ man di de karamɔgɔ n'est-ce pas nin ye yɛrɛ sɔrɔ o y'i yɛrɛ sɔrɔ dɛ bon i ni ɲɔgɔnna caman don dɛ donc o de cybercriminalité ye i y'a faamu voilà o de cybercriminalité ye voyez karamɔgɔ an ye cybercriminalité an y'a faamu voilà c'est ça an ye hakilina sɔrɔ a la an y'a dɔn k'a fɔ ko bɔlɔlɔ sanfɛ fɛn de don awɔ n'i ye fɔbali fɔ walima ka kɛbali kɛ a ka ca la i bɛ ɲangini sɔrɔ i bɛ ɲangini sɔrɔ bon o ɲangini in kɔfɛ sisan an tun b'a fɛ k'a dɔn ni mɔgɔ minnu bɛ to ka ninnu kɛ sisan ni wale ninnu kɛ mun de bɛ se ka bɔ a kɔfɛ a bɛ wolo fɛn jumɛn na ni o bɛ se k'u lasɔrɔ sariya sira fɛ. Alors n'i ye cybercriminalité ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ an ka sariya kisɛ dɔ de b'ale ɲɛfɔ ale ni crime an ye n da sera crime ma mais ale ni crime tɛ kelen ye crime an y'a fɔ k'o ye fagali ye mɔgɔ faga ani ka ŋaniya siri k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔ faga ka i y'a essayer k'a faga i ma se o ye tentative de meurtre ye o ni cybercriminalité tɛ kelen ye c'est vrai crime b'a bɛɛ la mais o tɛ kelen ye cybercriminalité bɛ défini ni an ka sariya kisɛ dɔ de ye n'o ye loi ye o loi in o taara 2019 kɔrɔ o ma mɛn dɛ o ma mɛn o taara 2019 c'est la loi numéro 2019 056 n'est-ce pas du 5 décembre 2019 donc o sariya kisɛ in o de bɛ nin kɔn o de b'a ɲangi bon n'i y'o sariya kisɛ ta k'a lajɛ donc o bɛ mun fɔ o b'a fɔ ko cybercriminalité ko n'i ye nɛni kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ k'i bɛ ɲangi ko ni dɔgɔma kɛ k'i bɛ ɲangi o n'a ɲɔgɔnna caman donc ka yira k'a fɔ donc crime o ɲangini
ani bololo sanfɛ cybercriminalité ɲangili tɛ kelen ye parce que ni crime ta k'a lajɛ crime bɛ mun fɔ ko ni i ye mɔgɔ faga ou bien i tun bɛ fɛ ka mɔgɔ faga de i ma se k'a faga donc maintenant k'e bɛ se ka ɲangi k'a daminɛ san 5 kaso fo ka se si kaso ma awɔ bololo dɔrɔn sanfɛ ayi o ye crime ye crime ta ye ne n'i ye fɛ ka mɔgɔ faga ou bien i bɛ y'a faga ou i fɛ k'a faga i ma se donc o ɲangili code pénal de b'o ɲangi ko e bɛ se ka ɲangi ka daminɛ san 5 kaso fo ka se i si kaso ma o ye crime ye mais cybercriminalité o to fɔ o ta ye min ye c'est à dire que a bɛ dépend i ye min kɛ par exemple an y'a ye n da sera ma k'an ka starba dɔw bɛ yen nɔ olu minɛna kɔsani na n bɛ exemple ta Jaba Sora kan Jaba Sora bɛɛ bɔr'o kalama n'est-ce pas Jaba Sora ta donc ale ye neni dɔ de kɛ a ye dɔ de neni bɔlɔlɔ sanfɛla la donc maintenant ale ka to k'o neni ale yɛrɛ bolo ko foyi tɛ a la k'a sɔrɔ sariya bɛ o ɲangi de donc o de y'a to progrès wulila donc ka plainte don a kama donc maintenant ka taa nɔ minɛ maintenant ale ye min kɛ ale tun bɛ se ka ɲangi ka daminɛ kalo 6 kaso fo ka se san 2 kaso ma ani a bɛ se ka ɲangi fɛnɛ ka amani sara jamana ye ka daminɛ $1,000,000 na fo ka se $1,000,000 ma sariya ye min fɔ nini nɔrɔna o tɛ nini yan parce que article 21 de b'o fɔ mais article 20 o code kelen kɔnɔna la loi kelen kɔnɔ bɛ mun fɔ o b'a fɔ ko hali n'i ye mɔgɔ bagabaga ne tɛ ka filmeli kɛ yan ne k'a fɔ caméraman n'i ma filmeli dabila donc n'i sɔrɔ n b'i faga ou bien n'i sɔrɔ n bɛ muru turu i la o fɔli gansan n m'a fɔ dɛ caméraman exemple don maintenant o fɔli gansan donc o bɛ se ka ne nɔ minɛ donc ne bɛ se ka don kalo 3 kaso la o la fo ka se san je vais dire san 2 fo ka se san 5 kaso ma sariya ye min fɔ donc pour k'a fɔ a ye fɛn min don mɔgɔw k'u kɔlɔsi u ka kuma fɔcogo la bɔlɔlɔ sanfɛlaw la parce que sariya kisɛ bɛ ka condamner k'a ɲangi n'i bɛ kuma o kuma fɔ i ka se i da la parce que kuma man ɲi dɛ parce que kuma ni kuma jara dɔrɔn kuma b'i dun ala k'an kisi o bɛɛ lajɛ ala k'an kisi o ma awɔ nka min fana y'an dabali ban misali i da sera Jaba Sora ninnu ta ma o la ɲɔgɔnna ninnu filɛ nin ye wa an b'a ye mɔgɔ dɔw bɛ bɔ k'u b'u soutenir olu da fana bɛ fara kɔnɔ bin tigɛ yala olu ka kiiri bɛ kɛ i n'a fɔ misaliya la Jaba Sora ta kɛra ne ka bɔ ka kuma tena min kɛra Jaba Sora la nin ma ɲi Jaba Sora ne sare Sidiki Jabate ne sare ni man ka tɛ ka kɛ a bɛ tan kuma caman o kɔfɛ sariya ka wuli ne yɛrɛ nɔfɛ tuguni ko ne ye kuma dɔ fana fɔ n ka kuma kɔnɔ min fana fɔta man ɲi oui sariya b'o kɛ parce que sariya ye mun fɔ tubabukan na u b'a fɔ ko nul n'est censé ignorer la loi ko nul n'est au-dessus de la loi ko fɔlɔ tubabukan fɔlɔ in ko maa si tɛ sariya dɔnbali ye ko bɛɛ kan ka sariya dɔn ko maa fɛnɛ si tɛ sariya sanfɛ voilà pourquoi on dit en latin dire à l'est c'est de l'est la loi est dure mais c'est la loi donc sariya bɛ boli bɛɛ kan donc k'a fɔ k'i ye star ye o k'i ye Jaba Sora ye o hali jamanakuntigi sariya bɛ boli i kan Jaba Sora ma misɛn ye wa donc voilà donc n'i kɛra mɔgɔ sugu o sugu ye sariya bɛ se ka boli i kan n'i ye sariya sɔsɔ sariya bɛ boli i kan de donc minnu mana wuli k'u bɛ fɛn soutenir fana k'a ɲini ka sariya dɔn parce que nin bɛɛ sariya dɔnbaliya de ye o n'i y'a ye k'e bɛ wuli k'e bɛ mɔgɔ soutenir mɔgɔ min ye sariya sɔsɔ k'e b'o soutenir ka e fana o soutenir tɔ e taara sariya sɔsɔ donc e fana bɛ ɲangi parce que i taara sariya encontre la i taara sariya i fana ye sariya sɔsɔ donc maintenant ka yira k'a fɔ bɛɛ ka ka sariya de bato parce que ni sariya ma bato jamana kɔnɔna la o jamana tɛ se ka kɛ jamana dilannen ye i bɛna ye k'a fɔ kɔngɔ minɔgɔ ani lakana sabati lakanabaliya o ɲɔ bɛ ɲa kosɛbɛ jamana kɔnɔna la donc o de y'a to bɛɛ kan ka sariya bato ni sariya batora jamana kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ jamana i bɛna ye k'a fɔ kɛlɛ tɛna kɛ kɔngɔ tɛna kɛ parce que n'i y'a mɛn ko kɔngɔ minɔgɔ parce que sariya de tɛ yen o ye tiɲɛ kosɛbɛ donc ni sariya bɛ yen ko sariya bɛ bato a ɲɛnama hali n'i m'a bato mais ni i y'a bato e yɛrɛ b'a dɔn k'i bɛ ɲangi donc e b'a dɔn maintenant n'i ye nin kɛ n bɛ ɲangi fɛn caman bɛ i tɛ sɔn k'a kɛ donc o de y'a to a fɔra ko mɔgɔw ka kiiritigɛlaw u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ni sariya sɔsɔra u kana mɔgɔ si ɲɛda la ye dɛ i ye Jaba Sora i ye Gaspi ye je ne sais pas i ye jamanakuntigi ye i ye ministre ye o n'i ye sariya sɔsɔ i kan ka ɲangi de ministre t'a la jamanakuntigi t'a la ni ne yɛrɛ y'a sɔsɔ ne bɛ ɲangi awɔ de bɛ sariya dilan ni député y'a dilan donc président b'a signé y'a ye bon n'o a signé na a bɛ publier journal officiel la n'a publiera donc sariya bɛ boli bɛɛ kan voilà pourquoi a fɔra ko nul n'est au-dessus de la loi
maintenant n y'a fɔ député ninnu n'olu y'a ta olu de kan ka se sigidaw ma parce que sigidaw de danaya d'olu kan k'olu bila o ka t'olu la wasabulon kɔnɔna la maintenant n'olu ye sariyakisɛ ninnu ta olu kan ka segin ka taa kɔmasegin kɛ jamanadenw ye minnu y'a sigi on appelle ça la restitution en français donc maintenant olu ka lafaamuya ko sariya min taara ka dɔn y'a ye o de olu ka baara ye ka segin ka base la kana segin ka base la kana sariya ɲɛfɔ sariya min taara ni sariya taara ni taara donc ni ne fɔra ne sɔnna a ma ne ma sɔn a ma o de don an kun bɛna sɔnni an ka o kuma datugu awɔ ne ko aw kɛn bɛ ka sariyatigiw cɛla de ka maa dɔw fana ta k'olu bila bɔlɔlɔ kiritigɛli kama dɔrɔn wa walima o procureur de b'a dama wa walima ni procureur tɔ bɛɛ ye kelen wa o ko bɛ cogo di non o ni a bɛɛ ye kelen ye a bɛɛ ye kelen awɔ sariya bɛɛ ye sariya de ye o sariya bɛɛ ye kelen ye donc o bɛɛ ye kelen ye parce que n'i kɛra procureur ye k'i kɛra sariya dɔnbaga ye e kan ka sariya in bɛɛ de ɲini k'a dɔn i b'a ɲini k'a dɔn de parce que sariya n'i y'a mɛn k'i bɛ mɔgɔ ɲangi il faut que texte de ka kɛ yen fɔlɔ donc texte min bɛ se ka i yamaruya i ka mɔgɔ ɲangi voilà pourquoi on dit il n'y a pas de sanction sans texte. Sanction c'est que tout le monde texte té. Parce que comme on a code pénal quand code pénal le b'a fɔ ko ni mɔgɔ faga ni ɲangini bɛ da i kan mais nous au tendo ni texte mo fɔ do c'est ça ɲangi sur la base de quoi voyez un peu c'est la question qu'on se pose voilà c'est un peu ça quoi OK awɔ an bɛ maaw ladɔnniya k'a fɔ ko halisa an filɛ nin ye bɔlɔlɔ sanfɛ i ka télé ka page n'an b'a fɔ o ma ko web tv i ka télé cɔ donc an kɔni an dagalen Bamakɔ yan nɔ an b'a fɔ bɛɛ k'i an ka émission filɛ nin ye bɛɛ k'a partager sabula fɛn min bɛ ka fɔ fɛn nafamaw de don an ka professeur ba de b'an bolo yan nɔ ninnu ye occasion ye an k'an profiter ninnu fɛ o ka fisa don min na ninnu t'an kɛrɛfɛ yan nɔ an bɛna sɛgɛn kosɛbɛ sariya dɔnbaliya la et surtout an bi denmisɛnninw yɛrɛ an ka baara caman ɲɛsinnen don bɔlɔlɔ sanfɛla de ma donc nin kɔni nin occasion y'an bolo an k'an profiter an ka kuma lamɛn an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ min na donc an b'a fɔ maaw ye k'a fɔ ko halisa an ni professeur bɛ ɲɔgɔn na donc sisan professeur an bɛna don n'i ye politique kɔnɔ dɛ baasi t'a la o tɛ kɛ baasi ye yɔrɔ non baasi foyi t'a la o kɔni o bɛ fɔ an bɛɛ la professeur fama an ye a ye k'a fɔ ko kɔsa in na gouvernement kura sigira o gouvernement kura mun sigira bon an y'a jateminɛ ministrew taara a kumaw cayara bon maa dɔw yɛrɛ bɛ n'i ye dɔw ɲininka dɔw b'a fɔ ko non ko ministeriya diplôme fana de bɛ yen walima président ya diplôme de bɛ yen n'a sɔrɔ ni o ko bɛ cogo min na ni diplôme de bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔ de bolo k'a fɔ ko o de b'a to n'i bɛ kɛ ministre ye an b'a fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ sariya sira fɛ ni o ko bɛ cogo min na. alors sariya sira fɛ diplôme foyi tɛ yen min bɛ se k'a fɔ ko n'o tɛ k'i tɛ kɛ ministre ye o sariya tɛ Mali kɔnɔna la n'o sariya foyi tɛ yen min bɛ yen dɔrɔn ko n'i kɛra jamanakuntigi ye ko pouvoir bɛ yen ko fanga dir'i ma k'i ka ministre ta ministre min ka d'i ye o sariya de fɔra donc n'a ka d'i ye i bɛ taa nɔgɔcila ta carré kɔnɔ ka na kɛ ministre ye mɔgɔ si tɛ se k'i ɲininka n'a b'i ka affaire kɛ dɔrɔn a banna donc k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ diplôme ko tɛ koba ye quoi k'a fɔ ko fo diplôme de ka k'i bolo diplôme o ma fɔ Mali sariya kɔnɔna la. I ka kuma in parce que a bɛ an hakili la segin ka na fɔ an ye mɛnni kɛ ka bɔ an ka maakɔrɔw la ko Musa Tarawele n'o ye Mali président kɔrɔ ye a ka ministre dɔ tun bɛ yen nɔ ko Misa Kone Misa Kone ko a ye baara min kɛ k'a bɛ Mali kɛra Mali ye ko ministre de la santé si ma deli ka ɲɔgɔn kɛ k'a ma deli ka kalan a ma sigi ban kan a ma sigi ban kan wa ko a ye fɛn min kɛ fana hali réforme min bɛ yen nɔ ni o bɛ kɛ État ka minɛnw na ko ale de o bɛɛ daminɛ o fɔlɔla ale de la c'est cela tellement que a ye baaraw kɛ kosɛbɛ donc i ka kuma in bɛ o kuma sɛbɛntiya k'a fɔ ko hali ni diplôme t'i bolo i bɛ se ka kɛ ministre ye. ne bɛ kɛ ministre ye diplôme ko tɛ problème ba ye diplôme ko tɛ koba ye o mais dɔ tɛ ne bɛ fɔ mɔgɔ caman ye ni mɔgɔw y'a ye ko diplôme ba bolo b'i bonya k'i se degré dɔ ma non mɔgɔ diplôme tɛ mɔgɔ caman bolo mais hakilina min b'o la o hakilina ka ɲi ni diplôme tigi ta ye et je vais te dire n'i y'a mɛn k'an ka jamana tora kɔ bi diplôme tigiw de don dɛ maa kalannenw dɔrɔn de don walayi lezi n'i ye maa kalannenw bɔ yen sisan ne yɛrɛ kalannen don bon n'i ye nin fɔ sisan a b'a fɔ ko ɲɛngoya don ne b'o fɔ parce que ne yɛrɛ fana kalannen don n terikɛ awɔ maintenant mais pour k'a fiyɛ dɔrɔn anw mɔgɔ kalannenw de ye jamana in bila retard la si wayi non a jamana tɛ se ka taa ɲɛfɛ o aw taara jamanabaw la k'u yala ka fɛnw kɛ ka tila ka segin ka na yan voilà n ko tubabuw de bɛ an tɛ tubabukan de fɔ wa tubabuw o tubabukan in dɛ an complexelen b'o de la donc maintenant an b'an ko sisi wayi an tɛ se ka foyi kɛ de concret n'an tɛ se ka foyi kɛ de concret mais bon k'a se kalanbaga bɛ Mali la yan kalanbaliya ko bɛ Mali la
ayoti kalamale à côté Mali là mais seulement Mali kalanen badne bien mais mu manje oye akilnande mais tant que nanga kalama blasirani akilna nyimo yi ka blasirani jamana kanu yi kalantina nafa foyinya banga jamana ate bono wala donc ma kala munu ma malla waka ala kama uku ka intérêt personnel black refe anga jamana ka intérêt la ete ndoni sa I kalana I sera fo master la fo doctorat e ka ngasa jamana bono wala ni ga doni ay mais be préférer ku pochi fa folo ka jamana don toyi o de problème mambulo donc problème mine kala ngo problème tende problème bino mentalité ko problème de akil nango problème de bana tangina mo corriger ça sera de mal en pire wallahi amme angon bien entendre faut ta mena chichite bo donc fanga faire de kawla donc akil nangi mon kana moko kana vraiment jamana kanu me moko mun nolu kana quoi voilà nga moko kala nengo non vraiment franchement c'est pas la peine kabine 92 démocratie phobie donc de Mali va régresser Mali va avancer c'est cela le problème voilà ok anye family sur là alsa ambe afo alamelika lawi ou ka émission alsa ka partager rede koy sabu ame ka en profiter karamogo ban krefe ambi droit srafe donc antay ka njija nga kuna fo nyuma soro yasa anga na bi dinga anga na bi akono bli donc amina ni anga jabi flanana anga nyinga li flanana sake o nyinga li flanana anya ka fo maliko ne anno ma ministre do be ko aga kuma senfe aga discours kala ni senfe ko aye to aga kolondo fo to ko to aga nchemanya ko sebe jamana du ministre do ministre de la république do yala o to aga infole yoro andu ye kala nga to aga ne la no o yo français kan do foto ko manya o be se ka ke jaye an nyokoro dona na to na fa mo nyokoro jiem mo bela jere nyokoro ka fo ko jago Mali re ministry ali to kan ma o tesola abisa ga mo la ko an mo wa wala abisa akuma sulbe se ka barka bunya an ma kon na la Mali ko ni Mali ko kan wa enye ala to godi wala ni sharia do be fana ni sharia me se ka kuma akan fana ni be se ko fana fa nyina non sharia fo to kan sharia fo te kuma o kan donc comme ya fi ka kuma kon na la to kan fo ite ko baye quoi franchement ni ne mo yi o hina bene mine o bita muso fanga ka muso critiquer bololo sans fait manana ko la mais muso in kalane no de muso in kalane no mais to kan fo i kan doron de yo ante to kan ba fo la way si de gros mots anto ko to kan ba fo an se gano la tin sa o mani ma kalane ba don ma kalane non ma kalane te to kan fo la yo wallahi ma kalane mais ne ngo professeur do ba fo qu'un intellectuel n'est pas celui qui est parti à l'école. Et c'est celui qui parle français, je vais dire. Un intellectuel n'est pas celui qui parle français. Mais celui qui, de par ses connaissances, arrive à régler les problèmes qui existent dans une société bien déterminée. Que si le français faisait quelqu'un un intellectuel, le français n'allait pas partir à l'école. Parce que lui, il est né en français. Okore mwe ko to kan fo ko tsega mo ke mo kalane ko me ko mo kalane mo yi ko mo mi aka doniya o ba to problème be jamana kono sigida la abso ko problème régler na ka doniya e ko de ma kalane ko boko ma kalane ko te to kan fo la parce que ni to kan fo la kundo to ka me no ale kun tay golla mais les français partent à l'école to don ta wala est-ce que olu beta ka to kanela oluma wolo to kana okera o kon to kan te ko ba kon bolo de no tay wala o bien kara ko ya da wali wa wide mais o do akara da wali ba ngoire mais o de chendo do to kan te ça dit ka fo mo ko yedro ka deni ko muso to ya ka lafiya quoi o ka muso to ya ka fian sama ni ne rega muso te to kan refo bli ne ka jamana intadi est-ce que les gens qui ont notre officiel doit se cailler ma bica faut que tu as arrêté fo envia ah bébé appelé quand bon français boulot même ça bon français boulot nganga complexe bana quand ça en fo mais ni to quand ou tu sais to kana nere yo non mais ne ta fo kuma be o ne ni tergo yi wa fo quand la kan dante to mais ah non ne to quand fo
ne bɛ tubabukan fɔ yɔrɔ min na olu yɔrɔ wolomalen don komi an diyagalen don an ka tubabukan de fɔ sinon ni ne kɛra jamana kuntigi don o don n b'a supprimer n bɛ taa anglais fan fɛ faransɛ nege foyi tɛ ne la an kana sa aw ka jamana yɛrɛ kan an bɛ retard fɛn fɛn la faransi de don n y'a fɔ ye donc ko Rwanda président olu tun bɛ faransɛ de fɔ mais a ko faransɛ yɛrɛ kunkolo man d'ale ye a y'a senbɔ faransi na pewu hali ni kuma fɔra tubabukan na a b'a mɛn dɛ a bɛ kuma anglais de la u b'a traduit faransɛ la mais bi Rwanda bɛ cogo di a t'an bɛɛ ɲɛ k'i to faransi bolo i tɛ kɛ foyi ye k'an to faransi bolo an tɛ kɛ foyi ye n b'o de fɔ a ye maliyɛnw il est temps k'an ka conscience falen bɛ ka na walayi ni ye se kɛ ne ye an bɛ bɔ faransi bolo pewu an bɛ fɔ an ka langue officielle an bɛ kɛ anglais ye walayi parce que k'an to wali faransi kan fɔ la non an bɛ complexé de en administration na i b'u ye u jɔlen don ouais tu vas bien bonjour tu vas bien voilà la famille ça va ou dans oui dɛ ni y'a approfondi u b'i bila je vous jure ne ko ne b'a ɲɛdɔn je parle de en connaissance de cause voyez un peu donc a yira k'a fɔ tubabukan fɔ in tɛ quoi tubabukan fɔ in tɛ c'est-à-dire hakilina ko don quoi il faut que an ka avancer an ka nin ko ninnu bila an ka mago tɛ nin na mɔgɔ juger n'a ka baara ye bani kana mɔgɔ juger tubabukan ye tubabukan ye mun ye kan ni bɛ se ka fɔ tubabukan na a b'a fɔ bamanankan na a ma ɲa bɛɛ ma tigɛra fɔ a ko wa est-ce que a sigisigira parce que tubabukan fana filɛ nin ye ni mɔgɔ b'i ɲɛ parce que problème wɛrɛ tun b'ale bolo problème wɛrɛ tun b'a da la k'a kɔnɔma kun don dɔ truc comme ça o kuma wulila bon complexe ni fɛnw b'a la i m'a ye wa donc olu bɛɛ b'a ko ninnu kɔnɔna la quoi donc maintenant pour dire que tubabukan fɔ pour moi ce n'est pas important. I ka nin yɔrɔ n bɛ nin sɔn jila ni dɔ ka kuma ye minisiri musoman in yɛrɛ a kɛrɛfɛmɔgɔ jɔnjɔn dɔ y'a fɔ ne ye i ye min fɔ tan ko tiɲɛ yɛrɛ la nin ko ninnu yɛrɛ kelen don k'a dépasser tellement que an ka mɔgɔw kelen don ka nin ko kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ k'a kɛ cogo min na a kelen don k'a dépasser donc e yɛrɛ bɛ se ka mun de fɔ a yɛrɛ ye sisan muso ya minisiri muso tɛ n'i ka baara ye ne b'i kɔ dɛ an bi maliyɛn bɛɛ b'i kɔ minnu bɛ waati la olu yɛrɛ tɛ ɲɛ ni dɔnni ye walayi dɔnniya min b'i la o t'u la mais kan fɔ in tɛ koba ye o dɔnniya min b'i la o t'u la ale bɛ ka tubabukan min fɔ dɛ na ani olu taara tubabukan na i b'u ɲɛ mais i b'a dɔn tubabukan in mɛ ne ye ko dɔ ye o mais ka fɔ jama fana la o fana koba ye o mɔgɔ caman bɛ tubabukan fɔ ŋanaŋana mais n'i y'u bila hali mɔgɔ tan na o tɛ se k'a fɔ o fana art dɔ de en part entière i ka o kuma fana ye tiɲɛ voilà o ye art dɔ de ye ne ye muso in ka vidéo kɔrɔ dɔw ye o vidéo kɔrɔ ninnu na ne b'a ye a bɛ kuma tubabukan na u bɛ interview k'a kun tubabukan na cogo min na a b'a jaabi k'a to lafiya la cogo min na nka nin discours de o ma kɛ parce que jama de bɛ yen parce que hali livre tɛ k'a bolo a don non o ye livre jumɛn parce que a kalannen de don c'est-à-dire complexe c'est-à-dire que o fɛn ninnu o traquew bɛ yen quoi stressiw bɛ yen surtout a kɔnɔmaya b'a la bon en même temps jama bɛɛ ɲɛ wagalen don mɔgɔ a critiquera ko kɔnɔma don ko kalo 5 je ne sais quoi ne comme si muso kɔnɔma tɛ mɔgɔ ye quoi mɔgɔ ka sabali sa an ye nin ye comme faransi de ka d'aw ye faransi minisiri joli tɛmɛna min kɔnɔma don a bɛ minisiri 5 bɔ dɔw yɛrɛ jiginna k'o to minisiriya la mɔgɔ ye kuma fɔ wa a ye faransi kelen kelen o kɛra faransi dans l'histoire de la France o kɛra minisiri min ta minisiri 5 bɔ dɔw yɛrɛ jiginna k'o to minisiriya la comme faransi de ka di u ye an bɛ exemple ta faransi yɛrɛ kan donc o ma kɔn yɔrɔ min na a bɛna an ka muso fɛn an ka minisiri muso fɛnkɛ ten comme si muso kɔnɔma tɛ mɔgɔ ye ou bien a man ka kɔnɔ ta o ye hadamaden de tɛ voilà mɔgɔ ka sabali a bɛ ka fɔ a ma ko madame Wasije dɔ muso don muso dɔ don furumuso dɔ don a kɔnɔ ta dɔrɔn e fana muso bɛ se ka kɔnɔ ta ten n'a fɔra ko ni muso ye kɔnɔ ta k'i man ka faso baara kɛ o sɛbɛnnen don taxe jumɛn kɔnɔ n'a sɔrɔ a sɛbɛnnen don taxe dɔ de kɔnɔ e bɛ baara kɛ ni sariya de ye o n'o tɛ sariya kisɛ dɔ de ko ni kɔnɔma don k'i tɛ se ka kɛ minisiri ye problème t'a la an b'a fɔ ko vraiment a man ka kɛ minisiri ye mais u ka fɔ ne ɲɛna ko sariya dɔ bɛ yen nɔ k'a fɔ ko ni kɔnɔma don k'i tɛ kɛ minisiri ye u ka fɔ n ye a tɛ yen o sariya tɛ yen Mali kɔnɔ Mali bɛɛ ne de fɔ ni min ko de n ka numéro ta u k'an wele k'a fɔ n ye a tɛ yen ne sariya ne y'a kalan ne k'a ɲɛdɔn a tɛ yen donc mais nɔgɔ farana quoi voilà u ka to muso ka baara kɛ n'a ye min kɛ a ka baara kɔnɔna la n'o ma ɲɛ i b'a critiquer n'o ye mais tubabukan fɔ yen wala ne kɛra muso n tɛ kuma tubabukan yɛrɛ la bilen bilahi ni ne kɛra muso n tɛ kuma tubabukan yɛrɛ la bilen bamanankan n'a y'i diya a la a mɛn n'a y'i diya a to yen awɔ ne fakan de don c'est cela i y'an dabali ban bi dɛ n'o de don o de don e yɛrɛ minisiri ko mun fɔ faransi yɛrɛ o de dabali ban kosɛbɛ mais c'est vérifiable mɔgɔ bɛ se ka vérifier a bɛ minisiri 5 bɔ muso min kɔnɔma kun don k'u to minisiriya la dɔw yɛrɛ jiginna k'a to a la minisiriya la k'a ma baara bila a bɛ ka baara bila mɛ bila olu y'a faamu an de m'a faamu démocratie
an bɛ kɔfɛ kojugu an m'a faamu an y'a kɛ fani ni bani ni dɔw ɲɔgɔn dɔgɔyama ye tɔw tilala olu y'a don an kɔrɔ dɛ mais olu taara ɲɛfɛ anw de bɛ kɔli sa mais tant que kanto nin na kanto ni faransi copier la alors que olu yɛrɛ tɛ k'a bila minɛ kɔnɔ an bɛ ka bila o kɔnɔ walayi an tɛ bɔ nɔgɔ la fadenw bɛɛ bɛ taa kanto yen walayi mali ka keleya sa an ka keleya an ka avancé ban ye e ni ka mɔgɔ critiquer fɛnw malo da gɛlɛlen don kinɔfɛnw da gɛlɛlen don sécurité tɛ yen an t'olu kumaw kɛ wa tubabukan ye mun ye ça c'est vraiment c'est pitoyable quoi, c'est regrettable dans un état de droit qu'on pense jusque là à ce genre de truc. Ça c'est vraiment pitoyable. Voilà, pitoyable de quoi, franchement. Ok, karamɔgɔ an ye nin fana mɛn. Awɔ. Tiɲɛ yɛrɛ la an yɛrɛ y'a faamu k'a fɔ ko ja sariya tɛ muso kɔnɔma kana kɛ ministre. Non, sariya foyi tɛ yen. Alors n y'o de f'i ye kuma kɔnɔna la ko tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Ko sariya ma fɛn fɛn kɔn ko yamaruyalen don. Sariya ma kɔn donc a bɛ se ka kɛ ala kalo 9 a bɛ se ka kɛ ministre ye. Bɛ jigin ka to ala ye. Donc ko ye sariya ko de ye. Ko ye sariya ko de ye. Tant que ni sariya ma sɔrɔ kɔni ko bɛɛ ka ɲi. Walayi. Ko bɛɛ ka ɲi. An bɛ bɛɛ ladɔnniya k'a fɔ halisa an bɛ IK télé lamɛnni de la u k'a partager a ye a partager émission in partageli a b'an bɛɛ nafa wa an bɛɛ b'a ye k'a fɔ fana tagalen ɲɛfɛ an ka faamuyali a bɛna wara kosɛbɛ nin ko in na et surtout bɔlɔlɔ ko in sanfɛla la karamɔgɔ an bɛ segin ka na don an ka kuma dakuru ɲɛbakuru o sabanan kɔnɔ donc an yɛrɛ ɲɛ b'a la gɛlɛya bɛ dugu kɔnɔ kosɛbɛ o gɛlɛya n'an ye gɛlɛya in ta k'a lajɛ an tɛ se ka gɛlɛya fɔ k'a sɔrɔ an ma transition mɔgɔw fɔ sinon ni kuma nɔgɔyara n b'a fɔ ko bagabagali ɲɛsinnen bɛ transition mɔgɔw yɛrɛ ma k'o bagabagali k'o sababu bɔ mun na an filɛ wagati min na fɛnw bɛɛ da ka gɛlɛn yɔrɔ ni sumanw yɛrɛ misaliya la ni sumanw da gɛlɛyara adamadenw bɛ mɔgɔ bɛ jɔ fɛn fɔlɔfɔlɔ minnu na ni olu da gɛlɛyara a ka ca ala fɛ a bɛ na ni kasaraw ye don n'a nataw la sabu a bɛ se ka mɔgɔw la jama bɛ se ka jɛ ka wuli ɲɔgɔn fɛ n'a bɛ fɔ ko soulèvement populaire u bɛɛ bɛ se ka bɔ a kɔnɔna la e bɛ mun de fɔ transition mɔgɔw ye nin yɔrɔ la. Alors ne bɛ min fɔ dɔrɔn franchement u ka segin u ka an ka dun ka fa sabati ne y'o de fɔ n ka kuma kɔnɔna la don n ko jamana yɛrɛ sigikan ye sigikan fila de ye kɛnɛya ka lakana ka sabati ani dun ka fa ka sabati ni o fila sabatira jamana kɔnɔ o bɛ sɔrɔ jamana o bɛ kɛ jamana yiriwalen ye walayi hali coup d'état ninnu ni fɛn ninnu an bɛ fɛn fɛn ye parce que lakana de ma sabati an bɛ coup d'état ni gɛlɛya fɛn fɛn ye parce que dun ka fa de tɛ mɔgɔ kɔngɔtɔ e bɛ fɛn ye wa donc vraiment ninnu ka baara fɔlɔ kan ka kɛ ninnu de ye quoi ka lakana sabati ani ka dun ka fa parce que les denrées de première nécessité telles que l'huile viande sogo ninnu ni tulu ani malo donc olu de da kan ka nɔgɔya a ye a moyen b'an ye parce que an b'a produit de an b'a sɛnɛ de donc ne tɛ se k'a faamuya cogo min na comment on appelle sogo da ka gɛlɛn anw fɛ yan ka tɛmɛ Sénégal kan i b'a dɔn Sénégal sogo kilo ye joli ya 340. mais n ko an de bɛ sogo di Sénégal ka sɔrɔ an de bɛ sogo di Sénégal ma tu vois le paradoxe i yɛrɛ ɲɛ bɛ paradoxe la an de bɛ bɔ ni misi ye ka taa misi feere Sénégalaw ma mais misi sogo kilo olu fɛ yen nɔ 340 anw fɛ i b'a dɔn joli don 560. Bamakɔ yan e b'o faamu cogo di autorité mɔgɔw u ɲɛ b'o la u tɛ ka kuma mais u ka sabali quoi u ka vraiment u ka fɛɛrɛ kɛ dun ka fa u ka sabati u ka fɛn da nɔgɔya bɛɛ ka se ka dɔ sɔrɔ ka dun o de b'u bɔ parce que n'o ma kɛ ni mɔgɔw ma fa dun ka fa ma sabati mɔgɔw y'olu kama dɛ parce que olu de nana ko bɛ se n'i nana k'i bɛ se k'i bɛ dun ka fa sabati k'i bɛ gɛlɛya min bɛ yen nɔ k'i b'o gɛn ka lakanabaliya min k'i b'o gɛn ka bɔ yen n'i ma se k'o kɛ mɔgɔ fana wuli kama dɛ o kɔrɔ k'e nana e nakun tɛ jamana ko e nakun ye ko wɛrɛ ye donc mɔgɔ wuli k'i fana lataga parce que e ko ko tɔw tɛ se e y'olu lataga i nana i ma se ka fɛn yɛlɛma u ko ko bɔ tɛ se ko bɔ ka taa bɔ a tagara u nana est-ce que dɔ bɔra malo sɔngɔ la dɔ bɔra sogo sɔngɔ la dɔ bɔra tulu sɔngɔ la buru dun est-ce que dɔ bɔra fɛn sɔngɔ la dɔ bɔra lakanabaliya la wa foyi c'est de mal en pire ça va de mal en pire donc u ka sabali u ka kili to nin na kosɛbɛ quoi u ka kili to nin na c'est vrai u ka terrain de vie nɔgɔya u ka fɛn mais u ka essayer halisa dun ka fa ye u ko sabati bani
mun kɔni b'o de f'u ye olu le kan dɛmɛ bolo k'a lasuma no karamɔgɔ kuma ɲɛna kosɛbɛ halisa an b'a ɲini mɔgɔw fɛ u ka émission u ka partager a y'a partager an bɛ baara min na fasojo baara de don sabula kuma min bɛ ka fɔ maa kelen ɲiyɔrɔ kuma tɛ ni maa kelen ta don bɛɛ bɛ to i ka so kɔnɔ k'a fɔ i ka so ye an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'a partager yaasa an bɛ se ka ɲɔgɔn faamu karamɔgɔ an bɛna se i ma tuguni n'i ye an filɛ wagati min na nin bɛɛ kɔni b'a dɔn jamanakɔnɔdenw kɔni an sɛgɛnnen bi an sɛgɛnnen don ni furancɛ kalo in na kɔni o ye furancɛ fanga sa kɛ an sɛgɛnnen don an bɛ ka minɛ k'an bisi ou bien an tulu de bɛ ka bɔ mɔgɔw wasijiw jara ka sɔrɔ tulu ye sisan donc maintenant e bɛ se ka mun de fɔ ninnu ka furancɛla fanga mɔgɔw u bɛ se ka lafiya min lase an ma. Voilà donc comme n y'a fɔ sisan u ka franchement comme furancɛ fanga don parce que ne y'a ye k'a fɔ hali ministre kura gouvernement kura sigilen n y'a ye k'a fɔ Choguel a ye tile dama dama kɛ e boliboli la ko premier ministre ka t'olu voir ne yɛrɛ bolo ni si kun tɛ Choguel franchement kalo 9 de b'e bolo e bɛ kalo 1 kɛ yala la fɔlɔ e tɛ ka baara yɛrɛ kɛ fɔlɔ e wɔrɔ ko taliku t'ale yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔ dɛ ale fɛ ka to yan sinon kalo 9 e bɛ yala la comme si i bɛ yan san 5 sabali Choguel i y'an ka question dɔ yɛrɛ anticiper parce que an yɛrɛ kun da bɛna to o yɔrɔ la sabu an ɲɛ b'a la premier ministre a bɛ yala la a bɛ taa dugutigiw fɛ yen a bɛ taa alimamiw fɛ yen a bɛ taa fɛnw fɛ yen ne kɔni b'a dɔn kɔni n'i ma taa min di alimami ma kɔni alimami tɛ se k'o d'i ma mais an tun bɛ fɛ k'i da don a bɛɛ la ɲɔgɔn fɛ i k'a fɔ an ɲɛna. Voilà parce que en réalité o wagati tɛ sisan ye quoi e bɔra o wagati kun ye min ye Choguel m'a f'i ye n'i tulo bɛ n na o kun ye yanni ka nommé parce que a fɔra kɛnɛ kan bɛɛ ɲɛna duguma la ko Choguel k'i de bɛna nommé ka kɛ premier ministre ye yanni ka nommé i kun bɛ boli ka taa conseil ta ka t'i ɲɔngiri n'a ka di i bɛ si u fɛ yen i bɛ t'u lamɛn ni ladilikan minnu b'u bolo olu n'olu la d'i ma ye mais e y'o kɛ i k'i sigi ka da i ka so kɔnɔ ka lafiya fɛn nommé tuma min na i kan ka baara kɛ wagati min na i b'o baara to yen i bɛ taa premier ministre voir i bɛ taa dugutigiw voir i bɛ taa dɔɔni d'olu ma o bɛɛ tɛ jelimandiya ɲinitɔ tɛ wa kosɛbɛ a ma se jelimandiya ɲini ma n'i bɛ se maa bɛ k'i fɛ o jelimandiya fura fɔlɔ i b'o dɔn wa se i ka baara la walayi ni seri ka baara la jelimandiya fura fɔlɔ dɔw ye se bɛ min ye min kɛ dɛ o dɔn i ka se o la hali n'i bɛ dɔn de kɛ dɔn in kɛ ka ɲa i ka so la o mu sangare jelima ka di ko wɛrɛ tɛ o a bɛ se de n'a kumana hali ni tɛ dɔnkili lamɛn i bɛ mu sangare lamɛn Salif Keita i b'a lamɛn n b'o fo maintenant n'i bɛ ko la yanni ka taa dugutigi ni fɛ baara kɛ ba n'i ye baara kɛ n'o yera c'est-à-dire il y a des actions concrètes maa bɛ k'i fɛ o mais et se ka taa jelimandiya ɲini e ma baara kɛ fɔlɔ on t'évalue pas par rapport à ce que à tes visites là non on s'en fout de tes visites ce qu'on veut c'est des actions concrètes a mago bi i ka kɛwale de la ale kalo 1 ka yala la fɔlɔ vraiment baara yɛrɛ ma kɛ fɔlɔ ne yɛrɛ bɛ ka n yɛrɛ ɲininka est ce que tagaliko b'ale yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔ parce que a mɛnna quoi an dun bɛ fɛ ka taa de kalo 9 de b'ale bolo n'i ye kalo 1 kɛ yala la e bɛ se ka mun kɛ bilen e dun ko n tɔw tɛ se i nana an dun kɔni kalo 1 bɛna se an tɛ ka foyi ye fɔlɔ dɛ donc a ka jilaja a ka taa fɛ halisa voilà karamɔgɔ an ye kuma faamu voilà ka ɲini u fɛnɛ fɛ vraiment u ka maliyɛn denw u k'u lamɛn u ka maliyɛn denw lamɛn u ka lakana in dɛ u k'o sabati u ka dunkafa sabati u ka kiiri tigɛko ɲuman u k'o sabati parce que ni kiiri ma tigɛ a tigɛko ɲuman a ɲɛ tan ni 2 ma an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ wala an tɛ bɔ a kɔnɔna la bon sariya bɛ yen dɛ sariyaw b'an bolo ne ye sariya fɔ sisan cybercriminalité kan n ye sariya fɛnɛ f'i ye code pénal kan etc maintenant olu si tɛ se ka base bila ba la tant que ni kiiritigɛlaw n'olu m'u jɔ u jɔyɔrɔ la parce que il faut le dire en français u b'a fɔ ko les lois sont faites pour être violées ko sarakisɛ ninnu bɛ ta de pour que mɔgɔw k'u sɔsɔ n'u sɔsɔra il faut que kiiritigɛlaw fɛnɛ ka u kiiri k'u ɲangi mais bi mɔgɔ bɛ sariya sɔsɔ cogo min ka d'u ye b'u da kilimu kɔrɔ foyi parce que la justice malienne est corrompue yurugu kɛlen don k'a faga de ni tile 2 in tɛ an kɔni y'a ye k'a fɔ tile 2 in kɔsani na donc procureur ninnu fɛ u b'a commencer ka mɔgɔw nɔ minɛ u tɛ ka mɔgɔ bɔ mɔgɔ la sinon problème m'an fɛ o justice problème de ni justice kɔni sigira sen kelen kan k'a fɔ ko ko dunko juguya ka kɛlɛ k'a fɔ ko vraiment ko n'i ye kojugu kɛ i ka ɲangi a ɲɛ 12 ma wallahi gɛlɛya caman bɛ yen nɔ a bɛ bɔ a kɔnɔna la parce que mɔgɔ bɛ siran k'ale ka wari suɲɛ mais bɛ wari suɲɛ bi jamana kɔnɔna la n'i ye million 200 suɲɛ i bɛ taa million 10 di juge ma o y'a bannen ye o kuma bɛ da ye hali n'a sera ma a b'a fɔ ko donc ce dossier est vide et puis c'est tout
non non gara est-ce que shone dabla wa asaka dabla de donc maintenant u ku akili to lu fen dama dama na lakana dunga fa ani critique ko nyuma on a kun yɛrɛ fɛnɛ min ye autorité de la transition parce que on a kun vote élection ye u ko élection nya fu nga kuma kɔnɔna la fois derrière ou élection ɲuman organisée a mago b'o fɛnɛ la u ka fanga di civilement malien ka choix kɔnɔ u ka doma u ka fanga doma u ka taa an ka lakana sabati u ka taa an ka lakana sabati même au coin reculé du Mali nord ni centre ni fɛnw na parce que lakana tɛ yen u ka taa lakana sabati ka ɲɛ parce que baara dɔw ye voilà ne kuma fɛ k'o de f'u ye an ye dɔɔni faamu kuma la kosɛbɛ sabu kuma mana fɔ hali n'i ye dakuruɲɛ kelen ɲuman sɔrɔ u bɛ somɔgɔ sama bɔ c'est cela bon ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka fɔ an ye crime ɲininkali kɛ la i y'o fɔ an y'o faamu ka cybercriminalité ɲininkali kɛ bon nin fɛn filɛ et surtout cybercriminalité o de kɛlen don tiɲɛniba ye an yɛrɛ bolo bi tiɲɛni mun fanga ka bon kosɛbɛ et surtout funangani kunda kosɛbɛ a bɛ ka kɛ tiɲɛni o de la kosɛbɛ sabu n'i y'a jateminɛ mɔgɔ cybercriminalité kɛra ka mɔgɔ juge mɔgɔ jugement bɔra a kɔnɔna la a si ma kɛ mɔgɔ ye min san bɛ daminɛ san 50 ni kɔ la ka taa donc hali à chaque fois a bɛ anw sifinnakaw de kan donc e bɛ se ka mun de fɔ sifinnakaw ye sisan alors ne bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn mɔgɔw ka se ka u ka sariya ɲini u ka sariya dɔn u ka ɲini ka sariya ɲini u ka sariya dɔn yanni u ka kuma parce que fɛn in ale ye danfara ni crime danfara ye parce que crime na i bɛ mɔgɔ faga directement a fɔ ko crime mais cybercriminalité la i tɛ mɔgɔ faga nka i bɛ mɔgɔ ka dignité bafouer i kuma fɔcogo neni sira fɛ dɔgɔyama sira fɛ donc u ka sabali parce que mɔgɔ a ma fɔ ko i tɛ kuma parce que la liberté d'expression est garantie par la constitution du Mali c'est-à-dire que min ka di dɛ i b'o fɔ mais fɛn bɛɛ tɛ fɔta ye dɛ o sariya kelen ma fɔ ko min ka di ye k'i b'o fɔ ko mais ko e ka o fɔlen ko fɛnɛ dan bɛ sigi o la n'i taara dan sigi mɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ ka hakɛ la parce que bɛɛ n'i ka hakɛ don au même moment e ka min ka di da e b'o fɔ au même moment mɔgɔ dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ donc olu ka dignité e man ka dan sigi o fɛnɛ la par exemple je donne un exemple ni e ko karisa ma ko karisa ministre k'a ka baara ma ɲa k'a ka bilan ko c'est négatif i kan k'o fɔ kɛ mais ministre kɔnɔma don a kamalen yɛrɛ a cɛ yɛrɛ den tɛ a kamalen den de don o tɛ ɲɛ sira la dɛ donc maintenant e ka liberté d'expression e y'o dan sago i taara fɔ muso ka vie privée la donc maintenant muso in fana bɛ se ka plainte don e kama pour violation de vie privée de sa liberté de vie privée sariya de bɛ nin fɔ donc k'a fɔ ko ayi ko min ka di dɛ k'i b'a bɛɛ fɔ o de to kuma an y'a nin wagati na arabasi fɛn o minɛ na parce que kuma bɛɛ tɛ fɔ kuma kun bɛ ni ka mɔgɔ funteni ka bila jamana la hali n'a sɔrɔ tiɲɛ don i b'o tiɲɛ to yen tiɲɛ bɛɛ tɛ fɔ donc mɔgɔw k'o de faamuya vraiment i bɛ critiquer kɛ mais i ka essayer i ka doser dɔɔni quoi i ka se i ka kuma fɔtɔ la i ka se i nɛn na parce que n'i y'a kɛ k'a fɔ ko foyi t'a la fɛn b'a la dɛ sariya bɛ yen i bɛ ɲangi donc m'o de f'u ɲɛna vraiment denmisɛnninw de don parce que olu yɛrɛ bolo non diɲɛlatigɛ évoluera il faut évoluer ko sariya tɛ yen tout est réglementé donc ka essayer ka sariya bato ni sariya batora donc gɛlɛya caman bɛ an tɛ don o kɔnɔna la m'o conseil de d'u ma ok an bɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ ko ani professeur Salifu Sako de bɛ ɲɔgɔn bolo Salifu Sako an ɲɛ b'a la i bɛ ka kuma minnu fɔ an ye sariya kan an bɛna e bɔ sagoya la min kɛ Keyita parce que nin ye Keyitalakaw ka baara de ye o ni Konatelakaw non mais n'o fɔ n ko n'i y'a ye n bɛ dingɛ kɔnɔ n ko maninkaw don maninkaw de y'an bila nin dingɛ kɔnɔna la n ko maninka de y'a datigɛ a ye sabali maninka y'a datigɛ mais maninka y'an bila dingɛ kɔnɔna la a bɛ maninka wɛrɛ ta o bɛna an bɔ dingɛ in kɔnɔna la donc an bɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ ko nin an ye IK télé sanfɛ bon IK télé ale kɔni bɔlɔlɔ sanfɛ sabu maa dɔw bɛ to ka ɲininkali kɛ k'a bɛ sɔrɔ ni numéro combien Mali télé le sanfɛ ou bien a tɔgɔ di Mali vision sanfɛ a ye hakɛ to Mali vision sanfɛ wala Canal Plus sanfɛ an b'a fɔ ye k'a fɔ k'a bɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ de sanfɛ donc ni kɔni an ka professeur ba y'an bolo ale b'o de cours di kalansoba la sanfɛ n'o ye université donc an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kuma kɔni bɛ ka s'a kuncɛyɔrɔ la professeur wele laban jumɛn bɛ e bolo k'o lase an sifinnakaw ma ni bɔlɔlɔ ko in na pour que an ka kuma ɲɔngiri yan alors welewelekan min bɛ n bolo o ye halisa an ka essayer an k'a faamuya an ka essayer an ka bɔlɔlɔ ko in an k'a faamuya ni sariya kisɛ minnu fɔ sisan vraiment u k'a ɲini u k'a kalan
ma sariya kisɛ d'u ma u ka taa ne tigɛ kan dɔrɔn ka sɛbɛn ko la loi numéro 2019 056 du 5 décembre 2019 n'u y'o don dɔrɔn c'est une loi sariya kisɛ de don n'u y'o don dɔrɔn u b'a bɛɛ ye cybercriminalité mun don est ce que mun ni mun ɲanginen don cybercriminalité kɔnɔ mun kan ka fɔ mun man ka fɔ n'i ye nin fɔ i bɛ ɲangi je vais dire kaso min ye i bɛ ɲangi ni warisara min ye u bɛɛ b'o kɔnɔna la donc u ka essayer u ka ɲini k'o kalan yanni u ka kuma n'u y'o kalan k'o dɔn donc fili caman bɛ yen nɔ o t'u sɔrɔ parce que n'i bɛ ka sariya dɔn i tɛ siran foyi ɲɛ o de to an ka professeur ba dɔ bɛ yen nɔ a ye ne kalan a ko ne ma don dɔ ko Sako qu'il aille en enfer les gens qui ont appris les droits et qui connaissent pas leurs droits ko ka taa jahanama kɔnɔ maa minnu ye sariya kalan n'u t'u ka sariya dɔn wa hakɛ dɔn awɔ parce que e tɛ se ka kɛ sariya dɔnbaga ye e k'i makun o man ɲi n'i kɛra sariya dɔnbaga ye sariya n'i makun sariya violation kan donc c'est comme si e ka kalan ma nafa foyi ɲɛ i ye hali kun ka kɛ mensonge ye o tun b'i minɛ o bɛ ka kɛ fɛn wɛrɛ ye mais e tɛ se ka kɛ sariya dɔnbaga ye ko sariya ko mana kɛ k'i makun Gandhi b'o de fɔ que ce qui me fait peur ce n'est pas la méchanceté des méchants mais plutôt l'indifférence des bons o kɔrɔ ye bamanankan na ko min b'ale siran k'o tɛ kojugukɛla ka kojugukɛ ye ko mais ko ɲumankɛla ka makun k'o de b'ale siran awɔ donc ɲumankɛla e man k'i makun n'i kɛra mɔgɔ ɲuman ye n'i ye fɛn dɔ ye k'o bɛ ka dan siri mɔgɔ hakɛ dɔ la kana i makun a kan a dénoncer i se min ye o ye dénonciation kɛ bɛɛ n'i danyɔrɔ don mais ni e y'i makun a n'a y'i sɔrɔ don min na dɔ fana b'a makun dɛ n'i ye duga ye mɔgɔ su kan kana fɔ ko bɔ mɔgɔ su kan i b'a fɔ bɔ an su kan c'est cela qu'il s'agit donc an ka jɛ an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan an ka tradition dɛmɛ an ka dugawu k'u ye Arabi o ye fɛn min daminɛ Ala ka kun cɛ hɛrɛ la Ala ka to Ala ka jamana kanu Ala ka dusu don o kɔnɔ n'a dusu b'o kɔnɔ Ala ka dɔ fara a kan n'a dusu yɛrɛ t'o kɔnɔ Ala ka dusu don o kɔnɔna la Ala ka lakana Ala ka basigi an ka jamana kɔnɔna la Ala ka dun ka fa o min y'an ka laɲini Ala k'o sabati Ala ka kiiri tigɛ ko ɲuman Ala ka sabati jamana kɔnɔna la donc n b'o dugawu de kɛ ka yafa deli maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ bɛɛ fɛnɛ bɛɛ ka vidéo in partager parce que vidéo in kan ka partager parce que kuma min bɛ fɔ i y'a fɔ i ka kuma kɔnɔna la kuma nafamaw don kuma minnu kuma barikamaw don ne kelen ta tɛ e kelen ta tɛ maliyɛn den bɛɛ bɛ se ka tata sɔrɔ nin na donc sariya de bɛ ka fɔ kuma min bɛ fɔ kuma barikamaw don n'u partagera e tɛ nin e t'a dɔn ou bien karisa t'a dɔn donc b'a permettre bɛɛ bɛ se k'a dɔn k'a fɔ ja olu yɛrɛ bɛ fili la donc an bɛ segin an kɔ donc o de y'a to ne b'a ɲini u fɛ vraiment bɛɛ ka fɛn in partager Ala sago sago an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin ye an ka professeur ba ye n'o ye Salifu Sako ye ale kɔni ale bɛ to ka wagatinin di an ma yaasa an bɛna sigi ka ɲɔgɔn baro nka o baro kɔnɔna la an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka nin fɛn ninnu partager yaasa an ka faamuyali cogo ɲuman sɔrɔ a la ka hakililajigin kɛ tuguni k'a fɔ ko bi an kɔni tun bɛ plateau sanfɛ n'o ye ka télé ka plateau ye donc an ka technicien waraba an b'i yɛrɛ fo i Konate donc sisan an bɛ mɔgɔw hakilila jigin k'a fɔ ko bi an ka thème bolila sariya kan dɔɔni n'o ye crime o ni cybercriminalité karamɔgɔ ye dɔ fɔ an y'o la kosɛbɛ Isako an b'i fo kosɛbɛ an tila ka na don politique kɔnɔna la o politique kɔnɔna la an kumara ministres ka côté fan kan n'a sɔrɔ ni diplôme de bɛ yen nɔ ka maa kɛ ministre ye wala ni diplôme tɛ yen i ye belebele fɔ an y'o la k'a yira k'a fɔ ko diplôme ko tɛ o la donc min bɛ se min na o y'o de ye bon o ɲininkali filanan an y'a ye k'a fɔ fana karisa ye tubabukan fɔ a ma tubabukan fɔ a filila tubabukan na a ma fili tubabukan na ko olu ɲiyɔrɔ ka dɔgɔ nin baara in kɔnɔna la donc a nakun ye min n'a bɛ se ka baara kɛ dɔrɔn a banna an tila ka na don gɛlɛya minnu bɛ an ka transition yɛrɛ kɔnɔna la tuguni o gɛlɛya ninnu na ni o dɔ la kelen ye an ka premier nécessité ninnu denrées de première nécessité voilà donc olu caman bɛ yen nɔ an y'a ye k'a fɔ ko problème donn'o caman na kosɛbɛ transition mɔgɔw olu kɔni bɛ wagati min na bi o caman ye olu la donc an y'an da don o fana la an ye faamuyali sɔrɔ la an tila ka na kuma laban na k'a ye k'a fɔ ko transition mɔgɔw olu bɛ se ka décision modèle jumɛn ta yaasa an bɛ degun min kɔnɔna la an bɛ se ka bɔ o kɔnɔna la professeur Salifu Sako a y'an ladɔnniya o fana la a ka hakilina la o la k'o di an ma an ye faamuyaliba sɔrɔ o kɔnɔna fana la donc
an b'a fɔ maaw ye u ka ni émission suit an bɛ émission kɛ a tɔgɔ di tɛnɛn o tɛnɛn n'o ye chaque lundi ye an bɛ émission sigi bɔlɔlɔ sanfɛ n'o ye IK télé ye yaasa bɛɛ ka se k'i ka tata la i ka faamuyali cogo ɲuman sɔrɔ an b'a ɲini mɔgɔw fɛ u k'a partager et puis u ka tila ka u yɛrɛ abonné tuguni n'a abonné la à chaque fois an bɛ kibaruya fili kibaruya telimanw don wa kibaruya sanumanw don kibaruya fɛsɛfɛsɛlenw don fana k'a da mɔgɔw tulo kan donc an b'a fɔ aw ɲɛna ko aw ni ce aw ni baraji aw ka ni walanda in lamɛnni la aw k'an bɛn tɛnɛn natɔ n'o ye lundi ye